मैं जब पढ़ता था ना, तो पहली बार जब ये मैंने हदीस पाक पढ़ी कि बरोज़ क़यामत सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की होगी और अल्लाह पाक के अर्श के अलावा कोई साया भी होगा, तो उस दिन वो 7 खुश नसीब जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे, उनमें वो 2 दोस्त भी होंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और बाकी जो 6 लिखे हैं बहुत ही डाढ़ा काम है। मुझे ये अपनी समझ में सौखा लगा और मैंने कहा यार ऐसे थे जो साया, लेकिन हजरत जब प्रैक्टिकल में आके देखा तो सारे नल वो है इसी किसी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है, उसी मोहब्बत के लिए फिर मियाँ साहब ने कहा था चंगिया नाल ते निभ जांदी है जे के आप निभाइए, चंगिया नाल ते निभ जांदी है जे के आप निभाइए, मंदिया नाल ते तां निभदी है जे के कसरा खाइए। साड़ियां पुत्र तां नहीं निभण डईयां क्योंकि कसर खान का किसी का प्रोग्राम नहीं, सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम कसर लाण ਦਾ ही है। इस ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਪਈ, ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਪਈ, ਭੈਣ ਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਪਈ, ਭੈਣ ਭੈਣ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਪਈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕਸਰਾਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ प्रोग्राम कसरा लाण ਦਾ ही है। ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कुर्बान जाए बड़े लोग। वो उनके लिए लिखा है कि वो उनका दर्जियों का काम था, तो एक वो यहूदी था, तो उसने वो जब भी हजरत से वो सूट सिलवाना ना, तो पैसों की जगह ना खोटा सिक्का दे जाया करता था, और हजरत उससे लेते रहे और जमा करते रहे। वो यहूदी ने कहीं सूट सिलवाया, तो वो सूट लेने के लिए आया, तो हजरत नहीं थे, शागिर्द था। वो शागिर्द को भी लगा खोटा सिक्का देने, शागिर्द ने लेने से इनकार कर दिया। उन्हें कहा कि देने हैं सवाई दे जड़ी बनती है, उन्हें सवाई दी थी, यहूदी ने तो चला गया। वो हजरत वापस आए तो आके पूछा यहूदी सूट तो नहीं लेने आया क्या जी? लै गया। तो फिर मैं पैसे क्या खोटा सिक्का देने डे ही, मैं नहीं लिया। पर मैं ले लेना सी, मैनू 40 साल हो गए लेंदे, मैनू 40 साल हो गए। वो फिर उन बुजुर्गों के लिए लिखा है कि जब विसाल का वक्त आया, लोग तो पागल कहते थे, उन्होंने फिर क्या वो जो खोटे सिक्के ने ना लिया वो सारे, तो उस खोटे सिक्के ले आंदे, जान कुनी दा वेला सी रख, तो रो के अर्ज करते हैं रब करीम मैं पागल नहीं था, तूने मुझे अक्ल और शऊर दे रखा था, और मुझे पता था कि ये सिक्का खोटा है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए लेता रहा कि चल तेरी मखलूक है, मुझे धोखा दे ले, किसी और को धोखा दे। तो या अल्लाह जिवें मैं उहदे कोलों खोटे सिक्के लैंदा रहा वा ना, ऐसे तरह अज तू मेरे खोटे अमल भी कबूल कर लै। तो फिर गैब से आवाज़ आई कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन इत्थे दसा किसी का प्रोग्राम कसर खाण दा, इत्थे सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम कसरां लाण दा है। इसलिए पुत्र हुण साडियां निभदियां नहीं, क्योंकि निभदी होदी ने चंगिया नाल ते निभ जाती है जे कि आप निभाइए। हाँ जी, मंदिया नाल ते तां निभदी है जे कि कसरा खाई। पुत्र मोहब्बत करो और नरम हो। असी बहुते ही सख्त हो गए, असी बहुते ही सख्त, और जिथे सख्त होना ही उत्थे होए कोई नहीं, और आपस ही हो गए। मैं हजरत सियालकोट में ना कैंट एंटर हो ना, कैंट एंट्री करो, 2-3 रास्ते हैं, मेन रास्ता है कैंट एंट्री, ठीक है, वजीराबाद रोड, फिर आगे अगोकी, अगोकी से चाइना चौक, चाइना चौक से बराम की मोड़, और आगे फिर यहाँ इस साइड बिलारी अड्डा, सीधा कैंट। तो बंदा कैंट एंटर हो ना, तो सड़क के बीच में एक तख्ती लगी है जिस पे लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। तो मैं बहुत कम उस रास्ते से जाता हूँ, मजबूरन बाज़ दफ़ा जाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर कैंट में ना आगे पीछे से चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उत्थे मैं जावांगा तो स्लेट वेखांगा, क्योंकि जब मैं स्लेट देखता हूँ ना 32 किलोमीटर, इत्थे फिर भीड़ होती है कि यारों मेरे तो सिर्फ 32 किलोमीटर सन ते मैं आने वास्ते कुछ भी कीता गुस्सा मैनू बड़ा आंदा है, लेकिन वो कढ़िया मैं अपने आंदे, डंड मेरे बड़े बड़े वड्डे ने,
लेकिन वरते अपने। छाती मेरी बड़ी चौड़ी है लेकिन डराया अपने। बंदूक भी है लेकिन जदों निकली अपने। गोलियां भी रखियां ने लेकिन जदों चलाइयां ना मेरा गुस्सा उन्हां दे काम आया, ना मेरे डंड उन्हां दे काम आए, ना मेरी छाती उन्हां दे काम आई, ना मेरियां बंदूकां उन्हां दे काम आई। 32 किलोमीटर जी सिर्फ क्योंकि सारा कुछ असीं एक दूसरे ते वरतिया। गुस्से एक दूजियां ते कीते, गलमे एक दूजे दे पड़े, सिर एक दूजियां दे पाड़े, लत्तां एक दूजे दियां भन्नियां। अल्लाह इकबाल दुआइयां देता रहा, ओए हो हल्का ए यारां तो बरेशम की तरह नरम होना है, आपस से गलमे फड़ने नहीं सन। हो हल्का ए यारां तो बरेशम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन असी उल्ट हो गए, असी एक दूजे दे फड़ ले। हाँ जी, बड़ा पुत्तर ढीकिया उन्होंने सन 77 साल कमो पेश उन्होंने नारे मारे ने, कश्मीर बनेगा, गोलियां खादियां ने सिर्फ इसलिए कि कश्मीर बनेगा। सदा भुगती उन्होंने, पुत्तर उन्होंने शहीद होए ने, धीयां चुक के लै गए, भैणां लै गए चुक के, गोलियां खादियां उन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने समझ आ गई कि ना तिलों विच तेल। उन्होंने फिर वाला नारा मारना छड़ छड़िया। उन्होंने नारा की मारते ने, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। 77 साल तो बड़ी ढीक होंदी। वो समझ गए कि यह कौम दा हाल कोई नहीं, एक दूजे दे गल में फड़नगे ते जिन्होंने साडे फड़े ने आके उन्होंने दे फड़नगे। उन्होंने समझ आ गई कि कौम दा हाल कुछ नहीं, इन्होंने एक दूजे दे फड़ ले। सब इन्ना काम खराब होया, भरा ने भरा दे फड़ ले। अल्लाह पुत्र, जिस इस्लाम पे आप और मैं, जिस इस्लाम के हवाले से आपके और मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है मुसलमान, जिनके नाम के हम नारे लगाते हैं, पता है आपका अंदाज़े मुबारक क्या था? इस्लाम की पहली जंग जी, जंगे बदर। हाँ जी, कितने वासिले जहन्नम हुए और कमो पेश, मुझे गलती के 70 कैदी गिरफ्तार हुए। उस वक्त तक ज़ाहरी लिहाज से मदीना पाक अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा था कि उन कैदियों के लिए कोई जगह होती और उनको वहाँ बांधा जाता। कुछ और भी उलमा ने किताबों में हिकमतें लिखी हैं मस्जिद नबवी शरीफ में बांधने की। तो 70 कैदी मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांधे गए थे। 70 कैदी जड़े किस नजरिए ना आए कि मदीना खत्म कर देना, मदीने वाले नू खत्म कर देना। जड़े मदीने वाले दे मनन वाले ने उन्होंने फिर दुआएं लिखियां बाकायदा, अल्लाह के रसूल दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह ये जड़े 313 ने अगर खत्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो वो फिर नुसरत आई फरिश्तों के जरिए, वो मारन आए ने। लेकिन की ये 70 फड़े गए ने और सतूना नाल बजे ने। किताबों में लिखा है, हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आन, कैदियां नूं वेखन, फिर तो मैं की वेखा कि चेहरा अकदस ते बेचैनी दे आसार ने। फिर हुजूर थोड़ी देर बाद तशरीफ ले आन, कैदियां नूं वेखन, फिर वापस थे, फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आन, कैदियां नूं वेखन। कहते ने फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, मैं कदम बोसी की, सोने महबूब हुक्म फरमाओ, मैं आप बेचैन देख रहा हूँ। फरमाया बिलाल इंज करने दियां रस्सियां थोड़ियां पोलियां कर दे, मैनूं नींदर नहीं आन डई है। इन्हां दियां रस्सियां थोड़ियां पोलियां कर दे, मैनूं नींदर नहीं आन डई। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, अपने पराए वाह वाह पुत्र तेरे मेरे नबी। और असी एक दूसरे ते सख्त मारू तमीज कराने एक दूजियां ते भरा भरा ते भैन भरा। अस्तगफिरुल्लाह। वो पुत्र अल्लाह दा नाम लवो केड़े पासे पै गए, अल्लाह दा नाम लवो केड़े पासे पै गए। हाँ जी, वो नबियों में रहमत लकब पाने। और हजरत कैदियां जी चाचा भी वजह था हजरत अब्बास, क्योंकि सब तो ज्यादा जड़ी जिन्हें बेचैन किया वो हजरत अब्बास की आवाज थी, क्योंकि हजरत अब्बास रस्सियों की वजह करा रहे सन और हुजूर बहुत बेचैन सन। लेकिन अल्लाह के रसूल सन, ऐ नहीं किया कि उन्होंने वास्ते और ते चाचे वास्ते और। एक रिवायत है भी है कि सहाबा ने आपे रस्सियां ढिलियां कर छड़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब्बास मेरे चाचा की आवाज आनी क्यों बंद हो गई? अर्ज की अल्लाह के रसूल असी देख रहे हैं क्या बेचैन।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੜੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੀਨ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? हुजूर ने तो फरमाया था मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। दसो पुत्र केड़ा साड़ी ज़ुबान और साढ़े हत्थों तू महफूज है? दस अल्लाह दा वास्ता वापस आ जाओ यार। गुस्सा होना नहीं, प्यार भी। मैं पुत्र तुहानू किसी ऐसे प्यार की दावत नहीं दे रहा कि सारे इन्हां पे जपी लाई जाओ। जिहड़ा हुजूर दी अहले बैत या हुजूर दे सहाब लई कोई माड़ा सोचे माड़ा बोले, साड़ी खुल के लड़ाई उहदे नाल। मैं किसी ऐसी मोहब्बत की दावत नहीं तुहानू दे रहा, ना मैं कोई किसी इंज दे मामले दा नहीं। जिन्ना जिहड़ा हुजूर लई थोड़ा जिहा मंदा बोले, सोचा साड़ी खुल के लड़ाई पुत्र। ओए आपस च ना लड़ो यार, इत्थे जिहड़ी लड़ाई बनदी खुल के लड़ांगे पुत्र। इत्थे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। लेकिन जिहड़ा पुत्र महल्ले महल्ले लड़ाइयां, भरावां भरावां दीयां लड़ाइयां, भैणां भैणां दीयां लड़ाइयां अपने लिए नहीं है। हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखिया है जी, वो यहूदी नाल जंग है। मैं वैसे अदर साहब अक्सर सोचना यार किहड़ा यहूदी सी जिहड़ा इन्नी देर हज़रत अली नाल लड़ लिया, बाकी किहड़ा जुल्फकार दी सट बर्दाश्त करे। क्योंकि पुत्र अल्लाह और अल्लाह दा रसूल बेहतर जानते ने कि मेरे मौला अली मुश्किल कुशा दी तलवार ते की रब ते रब दे रसूल दा फजल सी। अल्लाह दी कसमें चलदी सी ते लोहे पाड़ छड़दी। तुसीं वेखिया ना इत्थे वैल्डर दी दुकान ते ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਾ ਗੜਗੜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗਿਆੜੇ, लेकिन लोहा पाड़ छड़ती थी। मरहब हज़रत जब वो आया पूरा वो लोहे का लिबास पहन के आया था। किताबां दसदियां ने, असीं उलमा को सुने, सिर्फ अखां दिसदियां सुनदियां। उन्हें आके पहले अपने ये मेरे मौला अली ने बाया क्या भाई, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखे है जी, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखे, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखे। वाह जी, यानी जी गल। और इस तो पहले एक और गल हुंदी, हजरत हैदर पाक दी तलवार चल निकली, लोहे दा टोपा सी जो सिर च, टोपा पाटा हजरत, सिर कटदियां अगे भी उन्हें लोहे दा लिबास पाया दस, कटदियां अद्धा मरहब ओ पिया, अद्धा मरहब ओ पिया तो वो आखिर मौला मुश्किल कुशा ने जमीन पे गिरा लिया। तो उठी तलवार यहूदी की गर्दन उतारने के लिए, तो उसने चेहरा मौला पाक की बेअदबी कर दी। उठ खलोते, फरमाया जा टुर जा। उन्हें क्या नहीं लड़ाई करके ढाया तो लाओ तो फरमाया पहले तेरे नाल लड़ाई अल्लाह और अल्लाह दे रसूल लई सी, हुण क्योंकि तू मुंह ते थुकिया है तो लड़ाई अली दी जात दी बन गई। तो अली दा तरीका है कि अली ने कदी अपनी जात लई किसी ने कुछ किया नहीं है। अली दा तरीका है कि अली ने अपनी जात लई कदी किसी ने कुछ किया। इत्थे आओ, लड़ाई भी होना लई ते प्यार भी, क्योंकि पुत्र अब ये चीज़ें नायाब है, अब ये चीज़ें किताबों में मिलती हैं। उन ते भाई जिहदे नाल काम में ओहदे नाल ही मिलना है। बाकी इतनी हमारी अखलाकी हालत ख़राब है, इस कदर हम में मुनाफकत है। सिरे स्कूलों की पढ़ने हो मेरा काम गरीबों की हिमायत, लेकिन गे कदी गरीब के जनाजे तो भी कोई नहीं। हिमायत इस कौम ने किसी गरीब की करनी है। सिर्फ पढ़ते हैं जनाजे तो ही किते जाने अमीरां दे, खत्मां दे भी किते जाने असी, गरीब दे कौन जांदा। लेकिन पढ़ती कौम क्या है, हो मेरा काम गरीबों की। बल्कि पुत्र मेरे मुल्क में तो गंगा ही उल्टी बह रही है। हिमायत तो किसी ने किसी गरीब की करनी है। तो सारे कानून ही गरीबों के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून ही नहीं। अमीर अपने घरों पराडो कड्डे, ठीक है जी, घरों कड्डे, ठीक है जी, चौकीदारों के लिए बुआ खोले, सड़क ते चाड़े पराडो, और अगे जाके 7-8 बंदे अपनी पराडो थले दे छड़े, डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के दे कि ए पागल है। वो जो पागल ही तो घर का क्यों नहीं थले दे के मारे। फिर पुत्र इन्ना कुछ होने के बावजूद वो जहाज से बह के बाहर भी टुरते। पढ़िया सिरे इस मुल्क च की जाए, हो मेरा काम गरीबों की
ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਹਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁੰਨ ਧਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। और पढ़ने की यही सारे हो मेरा काम गरीबों की। ये पीछे मुहर्रम शरीफ में शायद आपको याद हो, गुजरांवाला में एक वाक़या आया था। 35,000 बिल आया, बड़ा भरा उत्ते ते छोटा भरा थल्ले, अद्धा अद्धा बिल देंदे सन। ते 35,000 की बनेगा जी, अद 17,500 बने। 17,500 दोवें ਨੂੰ बिल आपस च लड़ाई हुई। ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਤਾ ਬਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬੋਤਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 17,500 ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20-22,000 ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੋਏ 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 ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਉਣ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਮੁਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਬੀਲ ਤੂੰ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਬੀਲ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਤੂੰ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਬੀ ਹੈ। ਡਰ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ, ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਗਾਲਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡੀ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਣ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਸਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ। ਆਓ ਐਤਕੀ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤੇ ਅਤਾਰ ਸ਼ੁਹਦਾਏ ਕਰਬੋ ਬਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, CM ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, PM ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਚਲੋ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਸਬਾਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਤੇ ਕੱਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ हजरत उमर ने कानून दिया था, फरमाया जे बकरी का बच्चा भी भुखा मर गया तो उमर नूं जवाब इत्थे बेल दे पैसे ना होने की वजह नाल भरा ने भरा दा गला पड़ चो, क्योंकि किसी ने जवाब नहीं देना। लेकिन पढ़दी कौम की है, हो मेरा काम गरीबों की कर दी पढ़न तक। मैं तो कहा है पुत्र उस दिन, मैं अल्लाह दे बंदे हो कानू सिरे सिरे झूठ मार दे, करो भी हो पढ़ो भी हो, किसी शायर को तरतीब सीधी करा लो, क्योंकि मैं शेरां दे लिहाज नाल बिल्कुल ही फारग आदमी हाँ, मैनूं नहीं इस फन नाल कोई भी है, ठीक है जी। किसी शायर को सीधा कराओ, इनू दस मैं छड़ना वा, ठीक है जी, इनू इंज पढ़िया करो, हो मेरा काम गरीबों को तुन के रखना। इनू जरा किसी शायर को ठीक करवा लो, तो सिरे अपने स्कूलों च पढ़ाओ यार, जो करन डे पढ़ते है वो मेरा काम गरीब। लेकिन तुन के इधर सब रखे है सारे। लेकिन पुत्र हमारे इस्लाम पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन करते, पढ़ते नहीं थे लेकिन करते जरूर थे। ये लिखा है जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो पहला जो मामला आपकी खिदमत में आया वो ये था, बच्ची आई छोटी रोने लग पड़ी, आपने फरमाया क्यों रोन रही? उन्हें क्या अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, हाँ भी रो पे। फरमाया फिर तेनों की दसीए कि साढ़े दिल का की हाल है, जे तू रोन नहीं है तो फिर अबू बकर का की हाल होएगा। सफ़र में, खजर में, गार में, जंग में, बदर में, ओहद में, हुनैन में, तबूक में, खैबर में, खंदक में भी साथ था। जे तू रोन नहीं है तो फिर अबू बकर का की हाल होएगा, जेड़ा नाल सी हर वेले।
तो वो बच्ची ने कहा नहीं एक वजह और भी है। फरमाया फिर उन्होंने दस। वो कहती है जी मैं यतीम हाँ, मां नहीं भैन भरा नहीं, घर एक बुढ़ली दादी है, वो अन्नी भी है ते वो मंजी ते भी है, ते साडे कोल कुछ बकरियां ने ते उन्हां दा दुध चो के ते असीं बाजार वेच के गुजारा करने। ते आपने फरमाया रोन कानू डई? उन्हें कहा जी रोन तां डई मेरे हाथ छोटे छोटे ने, इन्हां नाल दुध निकल सकदा नहीं, ते दादी अन्नी है वो भी दुध कट सकदी नहीं। ਜਦੋਂ तक रसूल पाक अलैहि सलाम हयात ज़ाहरी नाल साडे च मौजूद सन, अब रोज़ साडे घर आंदे हुंदे सन और सानू बकरियां दा दुध चो के देंदे हुंदे सन। हाय वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ओए होए ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 2 ਉਮਰੇ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਜ਼ੂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ ਐ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਜ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰੋ ਪਏ। वो कहती है रोनी तां वां कि अल्लाह दे रसूल दा इंतकाल हो गया, साड़ियां बकरियां दा दुध कौन चोए करेगा और साडे घर दा सिस्टम किवें टुरेगा। रो के उन्होंने आख्या तू रो ना, अबू बकर ये जिंदा है और जिन्नी देर तक अबू बकर जिंदा रहेगा अज तो बाद तेरियां बकरियां दा दुध अबू बकर चोए करेगा। पुत्र इधर आओ वापस, ए वे साडा तरीका जिहदे ते असीं आउणा। पता नहीं किहदे पिछे टुर पए, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਨਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਦੂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਫੁੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਧਰ ਹੋਵਾਂ ਰੋਕ ਦਵੋ। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਮੁਲਜਮ ਜਿਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं मौला मुश्किल पाक ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇੰਨਾ ਬੋਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਰਬ ਲਗਾਈ कि तलवार कटती कटती कन पट्टी तक आ गई है। और खाली तलवार नहीं सी, वो तलवार सी जिन्होंने कई बारी गर्म करके जहर च ठंडा किया था ताकि अगर हजरत अली पाक जरब की शिद्दत तो महफूज रहन तो जहर के असर नाल आप दी शहादत होए। इन्ना बोगस सी, इत्थे तक तलवार आई है, कन पट्टी तक हजरत तलवार वड्दियां। कोई ब्रूफिन, कोई पैनाडोल, कोई डिक्लोफेनक सोडियम, कोई डिक्लोफेनक पोटाशियम, कोई पेन किलर नहीं किया। अल्लाह मनु माफ फरमाए किस कदर। हजरत मौला अली पाक चार पाई थे गिरफ्तार खलोता है, आप ही पानी ले आएगा, आप दा ध्यान उहदे चेहरे ते पिया। फरमाया साडे घर खलोता है, पहले पानी इनू पियाओ। साडे घर आया पहले पानी। और असीं अपने घरां दे बूहे सकियां भैन भरावां ते बंद कीते ने। पर मैं साडे घर है पानी पहले अली दे घर है और असीं अपने बूहे सकियां ते बंद कीते। असीं अपने बूहे सकियां ते बंद कीते। फरमाया अली दे घर है, पहले दिल में बुग़्ज़ अली था, उस बुग़्ज़ ने उसको मजबूर किया पानी पीवी, क्योंकि इस पानी में तुझे मारने के लिए जहर मिलाया गया। उन्हें पानी पीन तू ना कर छड़ी, पानी उंजी वापस आया। मौला पाक ने फरमाया एक ही कीता ही ना कर छड़िया, जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने फिर उन्नी देर तक जन्नत च नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवांदा। पता नहीं पुत्रा किदे तरीके ते नारे अली दे तरीका पता नहीं किदा यार, तरीका पता नहीं किदा है। इसलिए वापस आइए, छड़ी एक दूजे दे गल में और अपने पाकिस्तान नाल प्यार करिए और एक कौम बनिए, एक कौम बनिए यार। छड़ छड़ोए ना शहमान। तो वो दोस्त तुहाडे घर आया है ते बूआ खड़काया ते तुसीं उहनूं पुछिया ते की कहंदा है आया वां तैनूं इसलिए क्योंकि हुण इंज कदी कोई आया ही नहीं मिलन ते तबार आना, इसलिए मैंने एक बार जरूर उससे को काम होना है तां है एडा तू आ गया मैनू मिलन। वो कहे नहीं यार तेनू मिलना है। अच्छा मैनू मिलना है, कितना हजरत इस बात ने मज़ा देना है कि ए सिर्फ तो फिर मैं कहूँगा हजरत इंसान हो के साडा दिल करता है कि कदी कोई सिर्फ सानू मिलना है, उन्होंने साडे नाल कोई काम होए सिर्फ मैनू मिलना है।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, وہ تو اللہ ہے. تمہیں تو کدی کو کام تو بغیر کو بیٹا ہمارا کام ہے دلوں پہ دستک دینا، اور جب سے ممبر و محراب نے دستک دینی چھوڑ دی کام اور خراب ہو گیا، کیونکہ ساری ڈیوٹی قرآن نے تاڑے حوالے نال کی لائی تھی، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ساری ڈیوٹی تھی یعنی سیاں نو اللہ والے پاسے بلانا. ساڈے لیے کی حکم سی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اے ساڈے لیے تے پھر اے تے ٹر کے رہن والی کی کرنا ہی ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکمہ. لیکن ایسا بڑے دکھ نال کہنے لگا، عجیب ایک صورتحال ہے. وڈیاں نے حضرت صاحب سب فیصلے کر چھڑے، گلاں پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ، کاظمی صاحب قبلہ، میر علی شاہ صاحب ساریاں گلاں مکا چھڑیاں. وہ ساڈے نالوں پڑھے بوتے سن، ساڈے نالوں علم بوتا سی، ساڈے نالوں رب دے رسول دا فضل بوتا سی، احادیث دے حفاظ سن. حضرت کئی احادیث انہاں نوں زبانی آ، انہاں نے گلاں مکا چھڑیاں، کدا کیڑا نمبر ہے، کدا کیڑا نمبر ہے، کنوں مننا ہے، کنوں نہیں مننا، کنوں کنج مننا ہے. میں وڈیاں نے فیصلہ کر چھڑیا. فرمایا جدے نال حسن پاک نے صلح کیتی ساڈی بھی صلح ہے، جدے نال حسین نے لڑائی کیتی ساڈی بھی لڑائی. گل مک گئی ہر صحابی نبی، ہاں جی، گل ہر صحابی نبی، ہاں جی، گل مک گئی. لیکن کی ہے دکھ نال پتر امت دا کوئی پرسانے حال نہیں. اور صاحب انہاں بیچارے نوں سامنے بٹھا کے اسی ایک گھنٹہ دلائل کا دین رہے ہیں کہ جی اہل بیت اطہار نال علیہ السلام لگنا ہے کہ رضی اللہ اللہ حضرت جی علیہ السلام نہ کونا نے بہتا اچا نہیں ہو جانا، اچا انہوں نے اللہ تے اللہ دے رسول نے بتھیرا کیتا دا اور ہو رہے نے اور ہندے رہن گے، اور رضی اللہ عنہ نال انہوں نے کو چھوٹا نہیں ہو جانا. عزتاں تا ہو گئیاں، نہ کسی نے ملیاں نہ کسی نے مل. چھوٹی گل ہے حضرت جی، تو میں لگے ہیں وڈا کرن انہوں نے، ایس تو زیادہ اور کی ہونا. فرمایا حسین منی و انا من الحسین، نوجوانہ نے جنت دے سردار. لیکن کی یہ پتر اے بیچارے سامنے بیٹھے نے اور اسی وہ یار ہے گلاں کمریاں چ بہ کے ہونیاں چاہیے. کہنے لی کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہ ساڈا دل کردا ہے حضرت کہ کدی کوئی سانوں صرف ساڑھے لی ملنا. یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ چلو لے جو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ حضرت نے جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے. وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو کوئی عورت آ گئی پردہ کیا ہوا حجاب میں، اور آ کے عرض کر دیے حضرت اگر کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں پھر آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تجھے تقویٰ بھی دے، اللہ تیرے حسن کو پاکیزگی بھی دے. پھر عرض کر دی حضور اگر ٹونڈن جاؤ گے تو بغداد چ میرے جی سونی بی بی لب سکتی. آپ نے پھر وہی پھر کہندی کہ لبو گے بھی تے میرے جی سونی لبنی نہیں. آپ نے فرمایا بی بی مسئلہ دس. اور کر دی حضور اینی سونی ہے بغداد چ میرے جی سونی عورت، لیکن پھر بھی میرا خامند میرے تے دوجا نکاح کر کے تے شریک لینا چاہتا. حضرت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو پھر بھی ٹر گئی. حضرت میں ہوش آئی، لوگوں نے عرض کی تھی حضور اپنا دکھڑا سنانا آئی تسی بھی ہوش ہو کے ڈگ پے. آپ نے فرمایا وہ کہہ رہی سی کہ بغداد چ میرے جی سونی بی بی نہیں، پھر بھی میرا خامن میرے تے شریک لینا. اے دسو ہاں کو دا حسن ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ عرض کی تھی حضور عطائی آپ ہی نہیں سونی رب نے سونا. فرمایا پھر بھی وہ دی غیرت برداشت نہیں کر رہی کہ میری محبت چ کوئی اور شریک
فرمایا عورت ہو کے برداشت نہیں کر رہی ہوتی اللہ دی ذات ہے. لیکن پتر اسی کنوں دا شریک نہیں بنا. میں ہمارا کام دستک دینا ہے، کوشش کرتا ہوں پتر. تو میں اکثر کہنا یار ایڈا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی ایسا بھائیا بیٹھا ہے وچ جنہیں کدی وضو کیتا ہوئے، تسبیح پڑھی ہوئے اور اے نیت ہوئے کہ اج اللہ پاک نال اور کوئی گل نہیں کرنی، گھر دی نہیں کرنی، پیسیاں دی نہیں کرنی، صحت دی نہیں کرنی، اولاد دی نہیں کرنی، ویزے دی نہیں کرنی، کوئی گل نہیں کرنی. اج اللہ نو صرف فیصلے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے. حضرت صاحب لبیا نہیں لبدا کوئی، لبیا کوئی ڈھونڈیا نہیں کلو. پھر مجھے میرے حضرت صاحب کے شعر کی سمجھ کو تھوڑی بہت آئی. فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. ودو پتر اگے اسی کلورے دے ہوندے ودو اگے آؤ اللہ دی طرف، آؤ نبی علیہ السلام دی محبت دی طرف. چھڑ دو اے ہن کناں دے چسکے لانے، چھڑو پتر ہن آؤ اللہ دی طرف. ہاں جی آؤ آؤ اللہ دی طرف. پوچھو پتر، سارا دن پتر سڑکوں پہ گزرتا ہے. دکھ کی یہ ہے کہ حضرت سب کو جا لوگ پوچھ دے نے، نہیں پوچھ دے تے او دے لو پوچھ دے، سب وظیفے پوچھ دے نے. حضرت تنہا ودان والا وظیفہ، پاس ہونے والا وظیفہ، ویزے والا وظیفہ، دودھ ودان والا وظیفہ، فصل ودان والا وظیفہ، اپنا گھر لین والا وظیفہ، شادی والا وظیفہ، پتر لئی وظیفہ، بچیاں دے ویاہ لئی وظیفہ. ہر وظیفہ یہ پوچھتے ہیں. نہیں پوچھتے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ حق اس ذات کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے. سب سے زیادہ حق رسول پاک کا ہے کہ ان کے لیے وظیفہ، لیکن پوچھدا اس قدر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جا چکے. یہ تو وکری بات ہے پتر. پتہ نہیں میرے سٹیج نے شاید جان بوجھ کی آنکھیں بند کر لی ہیں. ہم سے تو دکاندار بہتا سے آنا ہو گیا حضرت. ہم آپ کی خوش آمدیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں جی. دکاندار ہم سے بہتا سے آنا ہے. اس کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ لوگوں کو اللہ یاد رہا، لوگ اب اللہ سے ڈرتے. یہ وکری بات ہے. ہم نے سٹیجوں پہ خوش آمدوں کے بازار گرم کر رکھے ہیں. اور میں دلیل دوں گا آپ کو. حضرت صاحب آپ جڑاں والا کے جس مرضی سٹور پہ چلے جائیں، بلکہ میں کہوں گا جڑاں والا چھڈو جی، پورے پنجاب کے جس سٹور پہ چلے جائیں، میں کہتا ہوں پنجاب چھڈو، پورے پاکستان، گلگت بلتستان، کشمیر، جس مرضی سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو ہر سٹور پہ داخل ہوتے ایک ہی چیز لکھی نظر آئے گی. کیا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ وکری بات ہے. ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن دکاندار کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ یاد، اس لیے تو اس نے یہ نہیں لکھا خبردار تیرا اللہ تجھے. انہوں پتا ہے کہ ہن اللہ کو ڈر دے، اے اللہ نو بھول. وکری بات ہے میرے سٹیج نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. یہ وکری بات ہے میرے سٹیج میں خوش آمدوں کا بازار گرم ہے. پیسے کی لالچ نے حضرت ہمیں اندھا کر دیا، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنے پہ تلے ہوئے. اور ہم کیا دیکھیں نا حضرت صاحب، یہ پیسے کی کرامتیں ہیں نا. دیکھیں کتنا مہنگا سودا، سب تو مہنگا سودا تے اس تو بعد مہنگا سودا. جننے بھی سودے نے جی سب تو مہنگا سودا کی یہ نبی علیہ السلام دا دیدار، مہنگا ترین سودا. باقی سارے سودے ایسوں. لیکن حضرت صاحب میں نے اپنے سٹیجوں پہ صرف ایک نوٹ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ خوش کرنے کے لیے سودا کتنا سستا کر دیا. اسی کی کہنے ہیں جڑا سبحان اللہ کبھی انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جائے. اوہ سودا ایڈا سستا نہیں، سودا ایڈا سستا. لیکن نہیں سٹیجاں دے پتہ نہیں کی کرنا ہے یہ. اور حضرت صاحب سودا ایڈا سستا، پتہ نہیں کابرین نو ہے والا نسخہ کیوں نہیں لبا تے 2026 والے نو کتوں لب گیا. جی حضرت اینجی ہو جاندی تے پھر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو موجہ شریف دے سامنے چولی چوک کے پھر کی لوڑ سی کہن دی وہ سوئے لال آزار پھرتے. بھئی ایسی نا کہ محبوب بیداری جو ویکھنا ہے،
گل دیدار دی ہی نا جی، یہی وجہ سی نا کلام لکھ جان دی، وجہ دیدار ہی تھی۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن اسی سٹیجاں تے کی کہنے ہیں، جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی اللہ، اس پہ بڑا کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں کی چلو گل کر دینا وا۔ کسے کہن والے نے کی کیا ہی، اونے دیدار سجن دا کرنا جن اکھیاں سانب کے رکھیاں، اونے دیدار سجن دا کرنا جنہ اکھیاں سانب کے، یہ سبحان اللہ تے ہوندا۔ باقی جی کو مالکاں دی مرضی ہے، لیکن میں کون نہ سودا ایڈا سستا کرن والا دس۔ ہاں جی پتر، تو ساڈی غلطی ہے کہ پتر تہاڈیاں سینیاں چ اے شوق ہی نہیں پیدا کر سکے کہ اللہ اور اللہ دے رسول نو، شوق ہی نہیں، سینے خالی نہیں ہے شوق، سینے اس شوق تو اج جواناں دے سینے، ساڈے جوان بس میرے منہ کو نکل جانا، بچیاں بیٹھیاں نے ادھر، ساڈے جوان جڑے نا بس چوپی پلی، انہاں نو ویکھن دا شوق سینے چ، ایسے شوق نے تے سارا کچھ کروانا سی۔ پھر جیسے میں نے کہا نا پوچھدا کوئی نہیں، تڑے پوچھن تو پتہ لگتا ہے کہ کام واہ ہی خراب ہو گیا۔ دیکھیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں، اللہ دے رسول ایتھے تے صرف آپ دیاں سونیاں اکھیاں دا خاصہ ہے کہ تسی جا کے اللہ نو ویکھ کے، یہ حضور کا خاصہ ہے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھنا۔ ہاں حالت خواب میں بڑے بڑے امت کے اولیاء ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے لکھا ہے، اور لیکن حالت بیداری میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، والا حضرت نے کہا تھا نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں ضراب ہے۔ محبوب اے آپ دا ہی خاصہ ہے، لیکن عرضی ہے وے کہ جنت بھی اسی اپنے رب نو ویکھ سکاں گے کہ نہیں؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، چند چڑھیا سی حضرت، حضور نے چند وال توجہ کروائی، فرمایا میرے صحابہ چند ویکھ دے پئے ہو؟ عرض کی جی محبوب۔ فرمایا جویں ایتھے نا دو اکھیاں نال چند ویکھ دے پئے ہو، جنت چ ایویں دو اکھیاں نال اپنے رب نو بھی ویکھو گے۔ آئے آئے۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے، جو عام مومن ہوں گے، ان کو ہفتے میں ایک بار جمعے کی صبح اپنے رب کی زیارت اور ملاقات نصیب ہوا کرے گی۔ اور جو خاص مومن ہوں گے، جویں حضور داتا صاحب، جویں بابا صاحب سلطان باؤ کلندر صاحب، امام بری پاک پیر میر علی شاہ صاحب، خاص مومن میاں محمد بخش صاحب، ہائے ہائے ہائے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد پاک کتب صاحب، خواجہ غریب نواز، خواجہ نور محمد مہاروی، شاہ سلیمان تونسوی، اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ، بابا جی نور محمد چورا شریف والے، بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے، حضرت با یزید، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، حضرت جنید، خاص مومن، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب سے ملاقات کیا کریں گے۔ اور پتر اے لائٹ لگی دی ہے، زیادہ تو زیادہ حضرت 5-10 سیکنڈ 15 تو زیادہ میرے حل میں اس لائٹ نو ویکھ سکدا اللہ، میں تھوڑا جہا ویکھیا تے میں نے تہاڈے ول ویکھیا تے تندلا تندلا دسدا، لیکن لکھیا ہے کتاباں چ جدوں جنت چ پہلی باری رب دا دیدار ہوئے گا اور عاشق رب نو ویکھن گے، اور اللہ پاک اپنے بندیاں دے سامنے جس طرح چاہن گے جلوہ گری کرن گے، تے لائٹ نو تے پتر 15 سیکنڈ تو بہتا ویکھیا نہیں جاندا، لیکن لکھیا ہے اتھے انج عاشق رب اللہ پاک دے دیدار چ محو ہون گے، 500 سال لنگ جان گے، کوئی اکھ بھی نہیں چپکے گا۔ اونا دیدار سجن دا کرن، اونا دیدار سجن دا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں۔ پتر میری ناکامی تو کوتاہی کہ میں تاڑے سینے چاہے اگ لا سکیا، اسی با پتر لیلا مجنوں ہی لگے رہے، اسی رانجے تو اگے ہی نہیں گئے، اسی سسو پنیو دی جان ہی نہیں چڑھی ہے، کتاباں پڑھیاں رہیاں، کتاباں بول دیاں رہیاں، وہ ویکھو کی پھول لے،
ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਪੜੋ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਨੇ ਐਸ ਸ਼ੌਕ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پتر شوق ہی تے بلے شاہ بھی بولے نا، گھونگٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھیاں وے۔ پھر پتر کرم ہویا بھی، صرف کوئی ہمت کرے پھر کرم ہوندا بھی۔ جدے تے کرم ہویا ہی پھر انہوں نے لکھیا نا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریاں دل جلا دیکھا۔ اس لیے پتر اللہ والے پاس سے آؤ۔ میں آخری بات سمیٹوں اپنی بات کو۔ لو جی بیلی آ گیا ہوں، ملن آیا جی، اندر بال ہے ان کو کہ ملن آیا ہے تو صرف وہ اے کہن دی وجہ نال پروٹوکول 2-3 شیواں بد جانیاں۔ انہوں میرے کول بیٹھا تھا کی کہندا ہی آیا ہن کردا کی ہے، فون کڈیا تے کدی کسے نوں فون، تے میں کول بیٹھ کے ویکھنے کہندا سی تینوں ملنا تے کدی کسے نوں فون تے کدی کس۔ سچ دسیو پتر آخر اسی بول ہی پینا نا، او بھائیا تو تے کہنا ہے تینوں ملن آیا۔ ایسے طرح پتر ہو سکتا ہے سینے حرم چ سانوں بھی آواز آندی ہوئے، بندے آیا تے اے کہہ کے سیں کہ تینوں ملن آن لگا، پھر نکلو ہے نا شہر تو باہر، مسجد جاؤ صرف ہوتے ہو، سوچ والا سوچ بند، وڑن تو پہلے چیک کرو دل ایتھے ہی ہے کہ گھر رہ گیا، دل ایتھے ہی ہے کہ دکان چ، دل ایتھے ہی ہے کہ کتے ہو رہے ہیں، لیاؤ انہوں لب کے واپس۔ کیونکہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ یہ حضرت جنید کہتے ہیں میں نے بچپن میں کما جی کو دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک، کہ اماں نماز پڑھ رہی تھی اور کموں پہ 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا، لیکن بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں اور ہی اپنا کام کر دیا، نہ نماز ٹوٹی، نہ خشوع خضوع میں کمی آئی، نہ آئے نہ ہوئے، نہ آئے نہ ہوئے۔ میں بڑا حیران ہوا، بچھو بھی ٹھیک ٹھاک سی۔ فرماتے ہیں جب وہ نماز ختم ہوئی تو میں اماں نو پوچھا، اماں جی 17 واری بچھو نے ڈنگ مارے، نہ نماز توڑی، نہ آئے نہ ہوئے۔ فرمایا عبداللہ تو بچہ ہے، تینوں نہیں پتا جدو او دا کام کریے تو پھر اپنا کام کری دا نہیں۔ اللہ کرے پتر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ پتر آج تک اسی اپنی نمازاں، اپنا ذکر، اپنا درود نہیں ٹھیک کر سکے، اگے کی جانا ہے اسی کتے۔ کموں پہ 100 سال کے قریب مسند پہ جلوہ گر رہے، لیکن اخیر وقت وہ بھی رویا ہی کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے، منگے ہی نہیں کدی۔ اسی کڑیاں منڈیاں چوں باہر ہی نہیں نکل سکے، اللہ کڑیاں بھی ہودیاں منڈے بھی ہو وہ دے زندہ رکھیاں زندہ نہیں، وہ دے ماریاں سارے مر جاندے نے۔ تسی میں کی ہیں وچ ایویں فکراں دے ٹوکرے سراں تے چکے نے، بیوی بچے پاگل ہیں امین محبتوں میں۔ اللہ صاحب پتہ ہے بیوی بچے اس محبت لیے اللہ کی کہہ رہے ہیں، کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ پاگلاں اور شدائیاں آرڑا نال پیار کرنا ہے بھی پیار، بلکہ جی آیا بھی تو کی آیا، یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، آپ بھی آگ تو بچو تے اینہ نو بھی بچاؤ۔ پھر جگہ آیا تو پھر کی آیا، یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا دھیان رکھیو اینہ لینجدہ پیار نہ کریو کہ اے پیار تانوں ساڑی یاد تو غافل۔ لیکن فدائی سارے ہوئے، اللہ حق ہو دا سی، حق حضور دا سی، جڑے اسی لوکاں نو دے چھڑے۔ دیکھنا امی سے کتنی محبت ہے، میرے خیال سے کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جس میں فرمائش نہ کی جائے اے امی دی شان،
لیکن پتر شاید ہی کوئی فرشتے بھی حیران ہو کے، پتہ نہیں ابھی حیران کا لفظ فرشتوں کے لیے علماء بیٹھے ہیں، بہتر ہے کہ نہیں بہتر؟ نہیں بہتر تو میں تو دعا کر لیتا بھائی، ظاہر ہے محتاط رہنا چاہیے کہ یہ حیران کا لفظ فرشتوں کے لیے بول سکتے ہیں. چلو میں فرشتے بھی کہندے ہی ہونے نہیں، کوئی امی دا سن لیندے نے، امی دیاں فرمائشاں کردے نے. جڑا سب تو بہتیاں شاناں والا ہے وہ تیری کدی فرمائش ہی کسی نے نہیں کیتی. بتاؤ بھائی، ہے کوئی ایسی محفل جدے چاہے بھی فرمائش ہوئی ہوئے کہ وہ شانہ والا جدی وجہ نہ لگے سب دیاں شانہ نے کدی کیتی کدی کسی نے فرمائش؟ اتنا ہم اللہ کو بھول چکے ہیں حضرت، اتنا ہم اللہ کو اور نبی علیہ السلام کو بھولنے کی تیاری میں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں پتر؟ اللہ کے ساتھ ہی ہمارے سٹیجوں پہ کام ہو چکا ہے. حمد ہماری سٹیجوں سے ٹوٹلی طور پہ غائب ہے حضرت، اور اب یہ ہونے جا رہا ہے رسول پاک کے ساتھ کی، کیونکہ ان ساڑھے نات ہاں ڈائریکٹ ہی حضرت مولا علی دی منقبت پڑھ دینے حضرت. اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے اور رسول پاک کے ساتھ ہونے والا ہے. بولنا چاہیے حضرت، مرتے ہوں بھی جانا ہی ہے یار. اللہ کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے، اور اللہ مجھے معاف کر دے. دوسرا سٹارٹ اب ہم کئی محافل ایسی ہیں کہ نعت خاں ڈائریکٹ نبی علیہ السلام دی نعت تے پتر جی ہن بول پو اگے اسی مجرم ہوئے پائے ہیں کہ اسی اپنی سٹیجاں جو حمد پڑھائی ہے ہن اللہ دا واسطہ بولیے تے کتے اے نہ ہوئے ساڈے ویکھدیاں نہ بچیاں نوں نواں رنگ مل جائے اور اللہ بھی گئے اور رسول بھی ہو رہے ہیں جی. نہ ہوئے میں جرمدار ہوں پوری ہوش چ میں گل کر ہو رہے ہیں حضرت صاحب. ہوں کوئی حمد سے پہلے گئی ہوں نعت شریف بھی میں اس دن ایک نو آکھیا میں بھائی وڈے تو مولا علی پاک دا محب صرف مینوں اے دس اگر مولا علی اتھے موجود ہون جو تو کیتا ہے تینوں کرن دینا سی؟ مولا علی نو تے حضور نہ لینا عشق سی جنی دیر حضور نہیں آئے مولا علی نے اکھاں نہیں کھولیاں تو اے کی کیتا ہے مولا علی دے نا تے تو حضور دی نعت ہی نہیں پڑھی پہلے کو پہلے اللہ مالک دی حمد کر پھر حضور دی نعت پڑھ پھر 10 واری تو بہ یار اسی بہ کے سناں گے مولا علی دا ساڈے نالوں بہتا کیڑا مولا علی دا شدائی ہے. ہاں پتر جن نے اپنے وڈے پتر دا نام علی رکھیا ہوئے حضرت تسی تو پتر پیسے دے کے تے لے کے علی علی کر دے ہو. یہ میرے گھر کا فخر ہے، میرے گھر میں سارا دن ہی علی علی ہوتا ہے حضرت صاحب. ماں مارے واز علی، نانی واز مارے علی، بہن واز مارے علی، میں واز مارا تے علی 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 علی. ہیں جی حیدری حیدری حیدر 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 حیدر. ہیں جی ہیں جی سانو دسنا تسی حضرت الحمدللہ سانو اینا پیار ہے اسی اپنے گھر وچ ہر ویلے ذکر علی دا اہتمام کر لیا حضرت. اسی اپنے گھر حضرت صاحب ہر ویلے ذکر علی دا اہتمام کر لیا. تسی کو مہینے بعد کر دے ہو یا کوئی سال بعد اللہ دا شکر ہے اس گناہگار دے گھر سارا دن ہی پہ علی علی ہوندا ہے حضرت. لیکن پتر کوئی ہے جی کوئی قاعدہ کلیہ بھی تو ہے نا بچے. ہیں جی ہیں جی حمد جا چکی ہے حضرت صاحب اور اب یہ دوسری تیاری لگی ہے شروع ہونے. تو چلو ساڈی بولنا چاہیے سانو چپ چنگی نہیں بولنا چاہیے. نہیں تو پتر یہ بچے تو آگے بیچارے ان کو تو پتہ ہی نہیں دین کا، اور کیونکہ اہل بیت کی محبت والا معاملہ ہی ہے اس طرح دا کہ اتھے ہر کوئی پاگل ہے حضرت، اتھے کوئی کمپرومائز نہیں دوسرا حضرت. تو ان کو تو پتہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت بھی وہی قابل قبول ہے جو مدینہ سے ہو کے آئے گی، جو مدینہ سے ہو کے. نہ پتر سیدہ نو گل بارے پہلے انہاں دے بابا جان دا نام نہ لیا جائے، پہلے انہاں دا نہ حضرت علی نو گل قبول تے نہ ہی اگوں شہزادے ہیں پتر 10 پڑھو لیکن پہلے نانا جان پہلے نانا جنہاں دی وجہ نال سارا کچھ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ. ہاں پتر آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں.
मिसाक लिया गया था, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन बिही वाला। हर कोई ये कहता रहा वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। हर कोई कहता रहा। इतनी बार ये बात हुई, एक दिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अब्बा जी अल्लाह के नबी आप फरमा रहे हैं वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, तो आएंगे तो आपकी औलाद में से ना, तो ये बताएं फिर शान उनकी बोती है कि आपकी? चुप। फिर सवाल, शान आपकी बोती है कि उनकी? आप फिर चुप। तीसरी बार फिर सवाल, शान आपकी बोती है कि उनकी? फरमाया सुन, तू बात शान की करता है, अरे वो तो वो है, अगर वो ना होते ना तू होता ना मैं होता। हमदार रेडी साड़ियां स्टेजां तू। मैंने पुत्र 95-96 में खुद मैंने जो इश्तिहार देखे हैं महफिलों के दीवारों पे लगा करते थे आले सुन्नत की तरफ से, उन्वान होता था महफिल हमदो, फिर सानू बहुता इश्क हो गया और फिर असी हमद नू कट छड़िया ते हुण नात भी आ गया हमारे स्टेजों पे। पुत्र रज के मोहब्बत मौला अली पाक ना, लेकिन मैं दसिया ना अली पाक कौन ने? अखां खोलियां, हुजूर आए, फिर मैं दियो मैनू अखां खोलनी, पूछे अली अखां नहीं सो खोल, अर्ज की सोने चाहना अखां खोला, सब तो पहले महबूब वेखा। और अगे सुनो और मजा आएगा। पता फिर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिदन दा अली ने ना अखां नाल अपना महबूब वेख लिया, फिर अली ने अखां दा भी इन्ना लिहाज कीता, कदी उन्हां अखां नाल अपनी शर्मगाह भी नहीं वेखी है। आए जे पुत्र कोई इस तरह का काम करन लगे सना खान ने अदब दे नाल, कोई इस तरह का उनको भाई जी पहले नाना जान, पहले बाबा जान, पहले आका मौला अली पाक दे जड़े ने, पहले ओ बाद फिर तुम ही अली अली करते सी, तेरे नाल अली अली करांगे यार। त्रै न कर, नवा लगा जी काम शुरू, हमद गई उन्हें नवा लगा जी काम शुरू, नात भी बोल पवो पुत्र, कोई बदतमीजी नहीं। नबी अलैहि सलाम दे सना खान, मैं जड़ा को थोड़ा जिहा कोड़ा बोल जाना, मैं एना कुत्ते नहीं, लेकिन कलियां मैं भी माफी मूफी मंग लेना, भाई डर लगता है, हुजूर दा नाम है, मैं भी कलियां कन कुन फड़ लेना, मैं अगे नहीं कलियां मैं भी, या अल्लाह तू मेरा इरादा नहीं है जानना है, मेरा कोई इरादा गलत नहीं पुत्र, ना असी सना खानी खत्म होन देनी है, तो ना असी होन देनी है, क्योंकि सानू साडियां वड्डियां ने गुड़तियां दित्तियां ने, जिक्रे खुदा करे जिक्रे मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। लेकिन सर हजी कहने थोड़ा अपना सिलसिला ठीक करिए, नात खानी उस पहले रंग च वापस ले आइए। उनकी नात खानी पई है, लेकिन लगता है पता नहीं की होन डया, तुसी भूए होए होंदे हो सारे जी वो भाई हुजूर दा नाम लिया जा रहा है, इत्थे कोई महक मलक आई, चलो मैं नाम ले लिया तुहाडे वास्ते। पुत्र फर्क करो, नात खानी जिथे होंदी होए ते जिथे महक मलक आई होए, फर्क होना चाहिए यार। उत्थे भी पौंजी भूड़ होए हो, इत्थे भी तुसीं इंज ही भूड़ होए। एक बारी कहंदे हो इमामे मालक नूं किन्नी वारी बिच्छू ने डंग मारिया तो उन्होंने जिक्र मुस्तफा नहीं छड्डिया कोई, हैं जी रंग सुरख हुंदा रहा हजरत, जो खत्म होया सारा तो फिर मैं पिछू चुको वेख्या बिच्छू ने पूरी कंड डंगा ना भरी, अर्ज की हुजूर च दसदे, फिर मैं हुजूर दा नाम लैन दिया। मैं पुत्र असी बिल्कुल साडे सिर्फ कहने अपनियां लैना सीधियां करिए, अदब वल वापस आई, वो जड़ा जोरी साहब दा तरीका सी, वो जड़ा दस्तार खाने आदि साहब दा तरीका, आदम चिश्ती साहब दा, वो अल वापस आ गई हैं। जुबैद रसूल साहब देना है पुत्र, वो तरीका है जाके प्यार दे नाल पेश कर छोड़ो है भाई। मलक साहब विच ते नात पाक च कोई फर्क होना चाहिए, अदब अदाब है जी, अल्लाह सलामत रखे हैं जी। हुण इत्थे नवा फड्डा, हुण मैनूं ओहदा ही फोन आ जाने, तुसीं मेरा नाम क्यों लिया, जाइए तो जाइए कितने हजरत हैं जी, जाइए तो वो सर फोन ही सारे मैनूं तां करदे ने ना, मैं जरा गन्ना तो बगैर भोना, वो भाईया कोई दोग लैके आंदा तेनू दिसन नहीं डईयां, मेरे पिछे पूरी पलटून खलोती आ, ध्यान ना रही ऐ किते टोंगना कत्तियां। हाँ साहब हाफज आप हाफज, मैं कसम चुक के कहण दिया, मैं साहब गुजर बरादरी साडा काम ही लड़ाइयां रहा, भूतियां दुश्मनियां ने साडा होर की काम रहा। ये तो गुजरां च मौलवी आ गया हजरत हैं जी, ये तो गुजरां च मौलवी आ गया।
ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਲੜੂ ਬਲੜੂ ਜੇ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਗੌਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਵੀ ਆ, ਰਹੀ ਤੇ ਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੀ ਤੜੀ ਤੁੜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਰ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਟੂਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕੱਲ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਵਰੀਆਂ ਸਾਂ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਫਾਇਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੁਫਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰੋ ਜਾ ਵਤੂ ਇਜ਼ੂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵਤੂ ਦਿਲੂ ਮੰਤਸ਼ਾ। ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਛੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਦੇਵਬੰਦੀ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਜ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੀ ਇਤਫਾਕੋ ਇਤਿਹਾਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਇਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਬਿਨ ਉਸਮਾਨ ਹਜਵੇਰੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ पे करो जे ओ वेली सब जग वेली है, मैं एडी टेंशन सानू ताड़ी, जे ओ वेली सब जग। बाकी पुत्र अल्लाह दा शुक्र है, असी अकीदे तो चौनी कंप्रोमाइज नहीं करते, अकीदे ते चौनी कंप्रोमाइज, इसलिए पुत्र बड़ा वक्त जाया हो गया। अल्लाह मेरे ਜਿਹੜੇ ਕਾਕੇ ATI ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਈਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ, ਸਈਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ, ਸਈਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਐਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਐਡਾ ਸੀ ਸਈਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ, ਸਈਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਐ ਸਈਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਵੜੇ। ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਲੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਲਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਧ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਰਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਛੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਈ ਉਲਮਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਬਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਨਾ ਧੋਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਧੋਣ ਡਏ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਗਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਹੀ ਧੋਣ ਡਏ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਧਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਬਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਛ ਡਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ੋਖਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। कहते ने तुम्हें गोली मारेगा, मौलाना को तुमने डीजल वो तुम्हें गोली मारेगा है जी। वो इतना हजरत तो अपने साढ़े आप ही छड़ के चटते होंगे। पुत्र कदर करो अपने उलमा दी, खुदा ने तुहानू हीरे दिते ने, लेकिन सुनियो तुसी कदर कीती नहीं। दसो फिर कोई व्हील चेयर ते बैठा बंदा एडा दलेर हो सकता है? ऐसा व्हील चेयर ते बैठा बंदा तो जी अद्धा जिंदगी तू हार गया होंदा, मायूस हो चुकिया होंदा, उन्होंने पता मैं हुण टुर सकदा नहीं, मैं हुण पैर पैर ते लोकां दा, लेकिन कसम चुक के कहना दू लत्तां वालियां च इन्नी दलेरी नहीं सी जिन्नी दलेरी रब ते रब दे रसूल ने बाबे नूं दे छड़ी सी। और दलेरी आई कित्थों? दलेरी आई कित्थों? क्योंकि गल सिर्फ इत्थे नहीं सी, गल कहने असीं भी हां, लेकिन असीं कहने आ इत्थों, लेकिन बाबे होरी कहंदे सन इत्थों। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, बाबे होरी कहंदे सन असीं ये। इसलिए पुत्र मैं, मेरे बच्चे काके ने PTI जिंदाबाद, और मैं कहांगा पुत्रा बच्चियां नूं, पुत्र रलो अल्लाह दा वास्ता जे सुनियो, इकट्ठे हो, अपनी एक एक जमात, अपने अपने एक एक बाग, अपने एक एक फुल दी कदर करो, और एक को यार जे किसी च कोई वादा घट आया है तो कट जाओ। हजरत वो मैं ना हजरत अला हूँ तो मैं उंजी छोटियां कर छड़ियां। वो एक साढ़े मौली साहब रोज हजरत मैनू कोई फताविया रजविया शरीफ की इबारत पेज छड़ी मुछा ले, हाँ मैं उन्ना। फिर एक दिन मैं भी हजरत जी गड्डी लैके गया, मैं हजरत साहब अज जरा फैसला बन जाना है, ठीक है जी, रोटी भी मेरे वालू, बाकी खर्चा भी मेरे वालू, तो जिन्नियां इबारतां ते किताबां ने सारियां चुक लो। उत्थे जरा एक बंदे नूं जाके मैं कहण लगा गल की है, मैं वो राणे सनाउल्ले नूं जाके ना मुछां उत्ते लैक्चर देना। मैनू कहते रहे मौलाना आप मुझे गोली मरवाना चाहते हैं, तो मैं हजूर मेरे पीछे तो आप आए हो कि मैं मार नहीं सकता, चढ़ चढ़ो मैनू बाप, सानू कोई काम नहीं, और सानू और कोई काम ही नहीं। हला मेरी हजरत है छोटियां ने, साडा वड्डियां भाई तुसीं ओह भी लुहा के छड्डियां ने मेरियां, यानी तुहाडा दिल ही नहीं करदा कोई मौलवी बाहर ओह नजर आए, वो भी तुसीं मेरियां छड़ छड़ो। कोई कोई यार भुली, कोई पार भुली, छोटियां छोटियां गल्लां ने छड्डो। हाँ पुत्र मैं खुल के, जिहड़े बच्चे प्यार करते ने, मुरीद ने, मैं उन्होंने खुल के कहा पुत्र जिस दिन वेखो मेरी गुफ्तगू च बोझ अहले बैत की बदबू आ रही है, मैनू छड़ जाइयो। जिस दिन मेरी गुफ्तगू च सहाबा अलैहिमुर रिदवान दी अदावत दी बदबू आ रही है, मैनू जिस दिन वेखियो
कि मैं फिक्रे रजा तू थोड़ा जिहा भी इधर उधर हो रहा वां मैनू छड़ जाइयो। खुल के कहा सारा, कोई मेरा मुरीद ना रहियो पुत्र, छड़ दइयो मेरा हाथ, तोड़ दइयो मेरी बैत पुत्र। जिस दिन मैं फिक्रे रजा तू इधर उधर होवां और मैं कहा नहीं जी मैं बरेलवी नहीं, वो बरेलवी नहीं, भाई असी इत्थे भी बरेलवी, असी कबर च भी बरेलवी, असी हशर च भी बरेलवी। जिंदाबाद, बिल्कुल पुत्र, कोई इस तरह की गल ही नहीं है। बिल्कुल कोई इत्थे कोई कंप्रोमाइज है, इत्थे कोई कंप्रोमाइज ना। जिस दिन पुत्र वेखो कि मैं अकीदा अहले सुन्नत तू फिक्रे रजा तू थोड़ा जिहा इधर उधर होया वा मैनू, बाकी यार फिर बंदा ही है ना। हां जी, या वेख लो मैं छोटियां करा जणियां ने, छड़ छड़ो हुण गल डोल उत्तों साढ़े टिकटाकरां नूं साहब वो चुक चुक बार बार होई क्लिप लाई आउंदे ने। हां जी, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह माफ कर दे। कोई सबकत लिसानी कोई है पुत्र, एक अच्छे मुसलमान बनो और पुत्र रज के और टुट। चलो वो गल जी मैं मां नूं शुरू की थी मैं भुल ही गया, ठीक है जी। मां हुणी मैं कहा ना किसी नूं कि मां की शान च कोई कलाम कोई सारे ने रो पैना, ठीक है। तो जे मैं कहा कि यार कोई अल्लाह की हमद, तो की तुसीं अगों कर अम्मा वारी अथरू ते अल्लाह वारी वासियां। बल्कि दसा मां नाल ते इन्ना प्यार है इस कौम नूं, कलाम पढ़ते ने कि ना मरन कदी किसे दियां मावां, वो कहते ने सारे ही मरनगे, ये की पढ़ते ने ना मरन कदी किसे दियां, मरना ही मरना है। हदों लंघे दे असीं, कोई सानू रोकन टोकन वाला नहीं, कोई सानू दसन, मरना ही मरना। ओ ज़ात है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। सब तो पुत्र प्यार अल्लाह और अल्लाह दे, फिर पुत्र उस तो बाद अम्मी, फिर उस तो बाद अब्बू है। अल्लाह सलामत रखे, बा करामत रखे।